नमस्कार मैडम ऐश्वर्या विश्वाल मो सहित अच्छा भारतीय जनता पार्टी जनाशुना नेत्री महिला शाखार सभानेत्री मैडम ऐश्वर्या विश्वाल एवं प्रश्न उठुची विजु जनता दल पक्षर जे सुभद्रा योजना रे लोक महिला मानक ठकी दिगला आपण कही 2 वर्ष 50,000 टंकार भाउचर दिज्व सबू महिला को एवं कहते 5 वर्ष ए टंका दिज्व वर्ष को 10,000 दिज्व ए प्रकार व्यतिक्रम कहीं जहाँ प्रमिश करते कार्य कहीं परिणत करूना ये हूँ विजु जनता दल प्रश्न। विजु जनता दल 24 वर्ष शासन कर सारा महिला मानक किछि करि नाहंती। मनोरंजन बाबू दीर्घ दिन धरिकी आपण जर्नलिज्म रे अछंती। आपण 2000 रो तांकर जदि मैनिफेस्टो देखिथिबे संकल्प पत्र जोड़ा आमे कहू मैनिफेस्टो इश्तेहार पत्रिका सेइतरे ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रो गोटे से माने प्रॉमिस करिथिले। मोर प्रांजल भाव रे मने अछि जेतबळे नवीन पटनायक श्रीजुक्त नवीन पटनायक गोटे इंटरव्यू देइथिले सेतबळे सी कहूथिले कि आई वांट दैट यू नो एवरी फैमिली शुड हैव ए टैप एंड ड्रिंकिंग वाटर। दीर्घ दिन रो सरकार करि सारी कि मध्य से तांकर गोटे भी योजना फुलफिल करि नाहंती। गोटे भी इंडस्ट्री आसी नहीं, गोटे प्रॉपर इंडस्ट्री ओडिसा को गोटे कौन एमती सेक्टर नहीं जो थे होलिस्टिकली डेवलपमेंट से गोटे भी सेक्टर को ओडिसा रे करिसंती। निश्चित भाव में सुभद्रा योजना रे आमे 50,000 टका दबु बोली जो कथाटा कहिथिलु आज सेटा 2 मास भितरे गोटे मिनिट दियंतु जेतबळे 2 मास भितरे आमे तारो एसओपी प्रिपेयर करिकी समस्तक सामना रे योजनाटा केमिति दिया जिवो सेटा जेतबळे प्रस्ताव रखिचंती आमर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन भाई सो सेटा निश्चित भाव में विजु जनता दल को खटकुची कहीं कि तांकर एडमिनिस्ट्रेशन ना लोक केबे तांको पाखु जाई पारुथिले ना से माने मुख्यमंत्री ना बहुत बेसी लोकों को केबे देखा करिथिले ना ग्रीवेंस सुनिथिले ना कोनोसी भी तांकर जोटा प्रॉमिस करिथिले सेटा से करि पारचंती। आमे जेतबळे करूछु तांको निश्चित भाव में विरोधी दल हिसाब रे तांको कष्टटी होची आमे बुझी पारुछु। एपे द्वितीय प्रश्न पचारंतु कोन पचार तो 5 वर्ष पई आपण 5 वर्ष रे काहे देबे कहिथिले 2 वर्ष रे देबे बोली 50,000 टंकार भाउचर आमे 50,000 टंका कहिथिलु आमे 50,000 टंका दउछु। आमे जो कथाटा कहिथिलु जो राशिटा आमे दबा कथा आमे सेटा डेलीवर करूछु। आउ आपण देखिबे 5 वर्ष भितरे सुभद्रा योजना बहुत भल से महिला मानकर जीवन परिवर्तन करिथिबो और से जीवन परिवर्तन करिया ही आम गणतव्य आम लक्ष्य कि ओडिसा रे महिला माने आगु को जानतु प्रगति करंतु। जो दीर्घ दिन धरिकी केवल एक्सप्लॉइटेड होइछंती वोट बैंक पॉलिटिक्स पे सेटा तांको सहित न घटू। निश्चित भाव में आपण देखंतु सेल्फ हेल्प ग्रुप आमे जेतबळे कथाबार्ता करूछु कंपैरेटिवली बाकी स्टेट सहित जदि आमे कंपेयर करिया इवन तमिलनाडु सहित कंपेयर करिया किंबा कोनोसी राज्य सहित आमे कंपेयर करिया सेल्फ हेल्प ग्रुप रे किछि गोटे उद्योग कि किछि गोटे संपूर्ण भाव में डेवलपमेंट महिलांकर हे नाही। अनेक जगह रे देखा जाइछि महिला मानकु जो पैसाटा मिलिछि सेटा सुधरे से माने लगैछंती और शुद्ध पैसाटा रे ही तांकर गोटे जिंस प्रॉफिट हेछि किंतु जो पैसाटा अच्छी ताको जदि उद्योग रे लगा जाय परिबो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री रे लगाई परिबो ताहले छोट छोट उद्योगपति हे कि महिला माने आगु को आसीबे रे ओडिसा हेथान। किंतु दुखर विषय दीर्घ दिन 24 वर्ष भितरे जदि महिला मानकर किछि जिंस बढ़ीछि ताले डोमेस्टिक वायलेंस आपण बढ़ीछि। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रे आपण देखंतु दिन को दिन एनीमिया रक्तहीनता महिला मानकर बढ़ी बढ़ी चलीछि आ महिला मानक प्रति जो हिंसा सेटा बढ़ी बढ़िका जाइछि। 2022 रे आपण देखिथिबे कि 23% महिला मानक प्रति जो हिंसा सेटा बढ़ी बढ़िका जाइथिला आ एबे भी कन्विक्शन रेट जोटा महिला मानक प्रति जो माने हिंसा करूचंती तांकर जो दंड विधान अछि केवल 9.3% लोकों को दंड दिया जाइछि। मैक्सिमम केसेस पेंडिंग हेकी अछि। सो महिला मानकर असम्मान ये सब ठीक अछि मैडम किंतु बड़ कथा होछि जे आपण 2 वर्ष रे काहे कि न देई 5 वर्ष रे दउचंती। मनोरंजन बाबू आपण को कहिली इलेक्शन में
ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ମହିଳା ଓ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ଆମର ମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ସରକାର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ଆଣିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ ତ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 21 ରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବୁ, 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦବୁ। ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବି ଯୋଉଟା କରିଥିଲୁ ତାର ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲୁ ଆର କାହାକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ସେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀଟା ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ଫିକ୍ସଅପ୍ ହବ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅନେକ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ କହିଛୁ କି ଆର ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି ଆସିବ କୋଉମାନେ ଆ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି କାର୍ଡରେ ବି କିଛି କିଛି ଲୋକ ସେଇଟା ଲେଖୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ନହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ କାର୍ଡଟା ନହେଲେ ମିଳିବନି। ସୋ ତାର ଯୋଉ କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 20 ମାନେ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ନି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ରାଶିଟା ଦରକାର 1 କୋଟି ଉପରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 56,000 crores ଆପେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଶି। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି ପ୍ରମିସ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ହଉଛି ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଜଣକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବ କି ନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେକରରୁ କି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ବହୁତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥକୁ ମାନେ ଆଣିକି ଠୁଳ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ମହିଳାକୁ ଯୋଉ ପରିବାରର ଯୋଉ ମହିଳାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, এই କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ମହିଳା ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଆମେ ସବୁଆଡୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କସନରେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମହିଳା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେଇ ବେନିଫିଟଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଆଣ୍ଡ ମିଡିୟମ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ ମହୁ ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରାଶିଟା ଦରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗରୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଏତେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଏତେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏସ୍ଓପି ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ମହିଳା ମାନେ ଆଦେହରେ କଭର ଅପ୍ ହଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ସେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମହିଳା ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବା କଥା, ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କି ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
तो वोट बैंक रे महिला माने सीमित जो पार्टी भाबिबो करि परिबो आ दीर्घ दिन करि परिबो से निश्चित भाव रे तांको भी चिंता करिया कथा कहीं संभवपर नुहे महिला माने बुझी जाती तांको को माने यूज करछली को माने यूज करू नांती देखो सुभद्रा माथा केमिति जणे करि परिबो दीर्घ दिन कि आसिले माने वर्ष को दीटा किस्ती दीटा दिन आसीबो तांको बैंक खाता को जीवो सो सेइथिरे केमिति जणे माने तांको गोटे निज पार्टी मेंबर करि परिबो सेटा डिफिकल्ट किंतु प्रोत्साहन निश्चित भाव में साधारण महिला मानू दिया जो माने आगो को बढ़िया पे चाहूचंती जो माने समय देकी निज जीवन को गोटे अलग दिशा दबा पे चाहूचंती आमे बिजु जनता दल भलिया मानसिकता रखुनु कि आमको वोट बैंक ही दरकार महिला मानू गोटे पर्टिकुलर टाइप रो यूज करके ताकू वोट नबा पे कहीं आपण देखंतु दीर्घ दिन पर्यंत ओडिसा रे एपर्यंत स्वयं सहायता गोष्ठी को सेतिकी स्किल फुल करा जाय नाही सेतिकी तांकर विकास करा जाय पारि नाही कि से माने गोटे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री रे तांको यूज पारे कि दर्शई पारे जो सरकार सब एटा एथरिक महिला माने 24 निर्वाचन रे बुझी जाइछन्ती सेति पई तांको वोटर आशीर्वाद एथरिक देई नांती। बहुत धन्यवाद मैडम ऐश्वर्या विश्वाल आपनकर मतामत पाई सुभद्रा योजना को नहीं जो जो प्रश्न उठुतिला से प्रश्न उपरे आपण मत रखिले आपन को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।